जो पर्यटक टे पुरी आसी था से बेलाभूमि को बेस गुरुत्व दे था कहीं बेलाभूमि मजा के मिल न था केवल पुरी से कहुए आपको स्वर्णाभ बेलाभूमि कहुए एवं ये समय जो गोटे पटे समुद्र महोत्सव चली से समय नीलाद्रि बीच इको टूरिज्म फाउंडेशन पक्ष जो भाव में अनेक कहवा जो ये वस्तु को लेकिन जो नड़ा ये अनेक आवर्जना वस्तु को लेकिन विभिन्न प्रकार जो कंढे प्रस्तुत कर तार भर देखुले नड़ार केमती गोटे तुम्ब आकार प्रस्तुत कर जो मला कहुच्छे ये मला को कौन कर मो सहित जुगव्रतकर अच्छा इको टूरिज्म तो अबू भाई ये जो करा ये कौन रही देखो आम देखुले नड़ारे प्रस्तुत कर अनेक भेराइटीज देखु आमर ये पूरी नीलाद्रि बीच को गोटे सुंदर आर्टिस्टिक बीच परिकल्पना परिकल्पना नहीं करी आमे गोटे जो पूरी बीच इंस्टॉलेशन आर्ट इंस्टॉलेशन फेस्टिवल कर प्रथम प्रयास होती जोटा कि आम इच्छा आनुआल इवेंट हो एथे 10 जन आर्टिस्ट संगे को आर्टिस्ट आर्ट टेक्नीशियन 40-50 जन आर्टिस्ट विभिन्न नेचुरल मटेरियल को यूज करी बीच रे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर कर तार उद्देश्य है लोकों को आर्ट संगे जोड़वा एबे तो बहुत भल महल अच्छी माने प्रवासी भारतीय दिवस अच्छी से भी आसले देखिपारे जे आम ओडिशार आर्टिस्ट मैंने केते सुंदर काम कर पूरी बीच फेस्टिवल पूरी गोटे स्वतंत्र फेस्टिविटी माहौल होती तेणु जिला प्रशासन सहयोग आम ये 10टी बड़ बहुत सुंदर इंस्टॉलेशन करछु जो थे आर्टिस्ट मैंने किए भद्रक रू किए बालेश्वर रू किए बरोडा रू किए दिल्ली रू समस्त आम ओडिया आर्टिस्ट एठी आसिक बहुत सुंदर भाव इंस्टॉलेशन देइछन्ती सबुठ बड़ कथा है एथे नेचुरल वेस्ट मटेरियल यूज होइछि आ संगे संगे सब प्रत्येकटी जिनस गोटे गोटे मेसेज दउछि प्रत्येकटी आर्ट गोटे गोटे सोशल मेसेज दउछि तेणु यहाँ बहुत पर्यटक को आकृष्ट करिवो आउ एटा भी रहिबो टिके लॉन्ग टर्म बेसिस रे फल पर्यटन मान देखि परिबे आउ ता संगे आर्ट रो भी मजा नहीं परिबे निश्चित आम जो देखुले अनेक ये जहाँ इंस्टॉलेशन करा जाइछि आम देखुले जे नडार गोटे करा जाइछि कोन एटा रहिछि तो जय जगन्नाथ तो मु गोपाल कृष्ण जेना भद्रक रू तो जत बड़े ए बीच को मु आसिली बीच रे देखिली किछि भगवान जो महाप्रसाद जो आसे कुडुआरे से कुडुआ खाई सारला परे लोक फोपाड़ी दियंती से समुद्र रे पड़े आ समुद्र रे से समुद्र रे थिबा जो जीव मानकर घर पालटी जाए तो मो मन को आसिला मु जेहेतु भद्रक रू आसीची गोटे चाषी परिवार रू नड़ा सहित चाष सहित मोर टिके इंटर कनेक्ट अछि मु चिंता कली कहीं ना से जो कुडुआ जो कंकड़ा माछंकर घर आमे आमर जो कुड़िया ताकू कहीं कुडुआ नड़ार एमती अनेक करा देखुले प्लास्टिक जो रही प्लास्टिक गोटे बहुत सुंदर भाव गोटे खेलना कर गोटे लेटर रही प्लास्टिक रे गोटे लेटर रही ये लेटर देखु जो भाव रही एस रही सी रही टी रही आर रही एल रही जेड रही ये देखो कि इंस्टॉल करा ये निहाती पक्षे आप जी निकट रू देखिए ये संपूर्ण भाव ये फिंगा जाइथिबा प्लास्टिक रू ही तैयारी करा जाइछि एवं ये कौन रही सी ये अच्छी जे कि शिल्पी अच्छा आम तर प्रतिक्रिया नवा ये कौन रही देखुला आम गुड़िक फिंगा जाइथिबा प्लास्टिक खेलना गुड़िक एकाठी करटा मोर आइडिया हूँ हैशटैग कंट्रोल जेड अर्थ कंट्रोल जेड अर्थ हूँ जमती कि कंट्रोल जेड माने पछकू फेरी जावा किंतु आमे जदि एबे भाबिबा आमे एबे एमिति वर्ल्ड रे बंचुचंती जोठी कि माने बहुत पॉल्यूटेड हो जाइछि टॉक्सिक्स हो जाइछि हमको प्रतिदिन निश्वास नबा को भी कष्ट होछि किंतु आमे आम लाइफ को पछकू फेरेबा को चेष्टा करछे किंतु जदि आम पृथ्वी कथा न बाहर पृथ्वी जते पूर्व जते पॉल्यूशन फ्री थिला से कथा न भाबिबा तबले आमे भी बंची परिबानी आमे धरापृष्ठ रे प्राणी माने बंची परिबानी तेणु करी मो मुख्य उद्देश्य रहा पॉल्यूशन फ्री करने ये जो डस्टबिन रे पछकू फेरेबा खेलना यूज कर कारण ये खेलना हूँ आमर शैशव बेलर स्मृति तेणुक आम छुआ बेले जिते सुंदर दुनिया बंचुले से देखा चाहूँ आम से सुंदर दुनिया को फेरी जा निश्चय निश्चय जो भाव में गोटे शैशव कथा आसे ये अनयूज जो थिला प्लास्टिक जिनस गुड़े केमती व्यवहार करके उपयोग करके गोटे भल आर्थ बनैबा ये गोटे नियारा दृश्य थिला एवं विशेष भाव देखंतु ये कतार मध्य गोटे तैयारी करा जायछि जहाँकि बहुत सुंदर मध्य
ଲାଗୁଛି ଇଏ କତାର ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନିଶ ଜିନିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ରେ ଆକୁ ଶିଳ୍ପୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ କତାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେତେ ତ ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଭାଇ ଇଏ ଯେଉଁ କତାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାର କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପିପିଲିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କତାରେ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ କେବେ କତାଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ଆର୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏଠି ଆମେ କରିଛେ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖଟେ ଶଙ୍ଖ କଣା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ମାଛଟେ ଗୋଟେ ଡଲଫିନ୍ ମାଛର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ଆଉ ଇଏ ତାର ହେଉଛି ଇନର ବଡିର ସବୁ କିଡନୀ ଲଙ୍ଗସ। ନିହାତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଇଏ କଥାରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବେ କାହିଁକିନା ଇ କାମ ପିପିଲିରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରୀ ବିଚ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଏବଂ ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଅନିଶ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଆମର ମନେକର ଯେଉଁ କତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଏରିଆରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ତ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦନପୁର ସେପଟେ ଏରିଆରୁ ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଆର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ କେମିତି ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ କଳ୍ପବଟର ବୃକ୍ଷରେ ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଆମର ୱିଶ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛେ ତ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଏ କାମଟା ବି କରିଛୁ। ନିହାତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ୍ର ପିତ୍ତଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ମାଛ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ପୁରୀରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଅନେକ ରକମର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କୁହାଯାଏ କଥା କହୁଥିଲେ ନଡ଼ା କଥା କହୁଥିଲେ ଅନିଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି।